Yatay kayo. Wa pa'y kwarta, lisod pa kay pangitaang trabaho. Yawa, eskwela pa. Pila ka tuig nga eskwelahan, tanawa. Naunsa na ni ron, pangitaan ni noon kag working experience yawa. Amo, pag pang-eskwela gid mong tarong, gitanawa na ni. Wa naman ni na maong yawa. Narbaho lagi ka. Oh, apply kag trabaho. Pangitaan naman ni noon kag working experience. Mo galing nang apply kog trabaho kay para na kay work experience. Bugok. Kaulit yung yawa.